आज ये ट्रायल जो है अडियाला जेल में होगी। हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सरेखम तस्लीम किया और हमने इसको भी जो है कबूल किया कि ये ट्रायल आज जेल में होगी। और आपने देखा कि ट्रायल जो है ताखीर से शुरू हुई और उसकी वजह ये थी कि जब खान साहब की फैमिली और हम अंदर पहुंचे तो ना कोई पब्लिक मौजूद थी अंदर, ना मीडिया मौजूद था, और हमारे वकला ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई और कहा कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और अगर हमने इस ट्रायल को ओपन रखना है, इसको शफाफ रखना है जैसे कहा गया, तो उसमें दो अहम जोज उसके ये हैं कि मीडिया होना चाहिए यहाँ पे। और आपके इल्म में है, आपको खुद पता है, आप सुबह से यहाँ पे खड़े हैं कि हमारा पाकिस्तान का पूरा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और उसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदगान भी यहाँ पर जेल के बाहर मौजूद थे, लेकिन उनको अंदर ना जाने दिया गया। जहाँ तक पब्लिक की बात है, पब्लिक को अंदर ना जाने दिया गया। कम्युनिटी सेंटर है, इंशाअल्लाह मंडे को आप जाएंगे, आप देखेंगे उस कम्युनिटी सेंटर में बाआसानी 200 से 250 300 बंदा आ सकता है। पब्लिक को भी मौजूद होना चाहिए था, हमारी लोकल मीडिया को भी मौजूद होना चाहिए था, इंटरनेशनल मीडिया को भी मौजूद होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से आज ऐसा नहीं हुआ। हमारे वो लॉयर्स ने, इमरान खान साहब ने खुद और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये डिमांड की है कि मंडे को, जो कि अगली तारीख डली है इस केस की, वहां पर हमारा लोकल मीडिया, हमारा इंटरनेशनल मीडिया और पब्लिक, हमने जब शोर मचाया तो वहां पर पब्लिक के 4-5 नुमाइंदगान बिठा दिए गए, जो मुझे बज़ाहिर तो पब्लिक नहीं लग रही थी, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कहां से आए थे और अचानक पब्लिक का बंदोबस्त कैसे हो गया, वो मैं आपकी दानिश पे छोड़ता हूं। और खान साहब के शोर मचाने के ऊपर 3 मीडिया के नुमाइंदगान को अंदर बुलाया गया। बताया मुझे ये गया था कि शायद समा और ARY से थे या शायद एक और चैनल से थे, लेकिन आप तमाम दोस्त जो सुबह से यहां पर खड़े हैं और इसी इंतजार में खड़े थे कि आपको अंदर बुलाया जाए ताकि आप इस पर रिपोर्ट कर सकें और एक ओपन ट्रायल का जो तकाजा है उसको पूरा कर सकें, उसको पूरा ना किया गया। मेरे समझने में ये हमारी बदनसीबी है और मैं उम्मीद करता हूं, और मेरे साथ खान साहब की तमाम फैमिली मौजूद है, हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को ऐसा नहीं होगा। आज जज साहब ने खुद अपनी सीट पर बैठ के इस चीज की यकीन दहानी दिलाई है कि इंशाअल्लाह मंडे को इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया और जिसको मैं जेन्युइन पब्लिक कहूंगा, एक्चुअल पब्लिक जो है, वो इंशाअल्लाह वहां पर अंदर होगी। हम ये क्यों कह रहे हैं? हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये जो ट्रायल हो रही है ये एक मुनफरिद ट्रायल है। पहली बात तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कोई ट्रायल हुई नहीं, और अब अगर ये ट्रायल हो भी रही है तो बड़ी संगीन ट्रायल है। इस ट्रायल में एक पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और एक पाकिस्तान का साबिक वजीर खारजा ट्राई किए जा रहे हैं, अक्यूज्ड हैं, और जैसे कि आपके इल्म में है इसकी सजाए मौत भी हो सकती है और इसकी सजा उम्र कैद भी हो सकती है। तो ये गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं, ये सीरियस ट्रायल है। हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रायल को सीरियसली लिया जाएगा। इस ट्रायल को ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बल्कि इंटरनेशनली आवाम फॉलो करना चाहती है, और इसको फॉलो करने का तरीका ये है कि मीडिया को एक्सेस दिया जाए, इंटरनेशनल को भी और लोकल को भी, और आप लोग इंडिपेंडेंटली इसको जो है रिपोर्ट करें और इसके जो हकायक हैं वो आवाम के सामने रखें। तो इसी चीज़ को और हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सामने रखते हुए हमने डिमांड की है कि मंडे को हमारा ये तकादा पूरा होना चाहिए। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन आज आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं। इमरान खान साहब ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया ये कहने को कि आपके इल्म में है KPK हाउस के अंदर हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे, शफाफ तरीके से कराए थे, आवाम को एक्सेस दे के कराए थे, इस ट्रायल की तरह नहीं कराए थे। और हमने इमरान खान को इस पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया था, हमने शाह महमूद कुरैशी को इस पार्टी का वाइस चेयरमैन मुंतखब किया था, और दीगर ओहदेदारान को हमने इस पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुना था। ये पाकिस्तान की तारीख में भी पहली दफा हुआ है। हम देखते रहे हैं कि बाकी पार्टियों ने इलेक्शंस कैसे कराए हैं, हम देखते रहे हैं अमान इकबाल में क्या होता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि एक पार्टी के इंटरनल मैटर को क्वेश्चन किया गया, पाकिस्तान एक पार्टी के इंटरनल मैटर को जो है सेट असाइड किया गया, हमने उसको भी सरेखम तस्लीम किया। हमने इलेक्शन कमीशन की हम पहले भी इज्जत करते थे, आज भी इज्जत करते हैं,
पहले भी हमने पासदारी की थी, आज भी पासदारी करते हैं, और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म को हमने एक्सेप्ट करते हुए आज अपनी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं। हम जेल में थे, लेकिन गालिबन मुझे बता रहे हैं कि उसके रिजल्ट्स नतीजे आने शुरू हो गए हैं, और यकीनन आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि एक प्रोसेस के तहत जो ड्यू प्रोसेस है हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। और इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सिंबल है, जो हमारी पार्टी का निशान है, जो हमारा बल्ला है, जिसके ऊपर हमने इलेक्शन लड़े हैं 2008 में भी, 13 में भी, 18 में भी, वो हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जिसके साथ आइडेंटिफाई करता है, वो सिंबल हमें मिलना चाहिए। आपके इल्म में है, पहले भी ये फैसला जो है पेंडिंग था इलेक्शन कमीशन में, और हमने ये डिमांड की थी कि हमें हमारा सिंबल मिलना चाहिए। आज भी उसी सिंबल के हसूल की खातिर हमने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर कराया है, और हमारी डिमांड होगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कि मेहरबानी फरमाएं, इसके ऊपर अपना ऑर्डर सादर फरमाएं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो का निशान जो है बल्ला, वो हमें अलॉट होना चाहिए। आखिरी बात करके फिर मैं अलीमा खानम साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बात करें, और मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि आज की जो प्रोसीडिंग है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया, और वो नुक्ता ये था कि उन्होंने कहा कि इमरान खान और मैं अक्यूज हैं साइफर केस के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत। आपके इल्म में है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है वो 1923 का एक्ट है, और उस 1923 के एक्ट को 100 साल के बाद, पूरे 100 साल गुजर गए हैं, 2023 में अमेंड किया गया है। और अमेंडमेंट्स जो है उसमें उसका स्कोप और एम्बिट बढ़ाया गया है। अगर किसी की दानिश, यकीनन आप सबकी मेरे से ज्यादा है, लेकिन मेरी दानिश मुताबिक एक एजेंडे को फर्दर करने के लिए। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज साहब से पूछा कि जज साहब, क्योंकि हम अक्यूज हैं इस केस के अंदर, हम आपसे ये डिमांड करते हैं, आपसे ये मुतालबा करते हैं कि हमें बताया जाए क्या आप 1923 के एक्ट के तहत हमारा केस चला रहे हैं, या आप इस अमेंडेड एक्ट जो कि 2023 में अमेंड किया गया है उसके तहत आप हमें ट्राई कर रहे हैं इसमें। और उन्होंने उससे बढ़ के एक और डिमांड की, उन्होंने कहा कि जो 2023 वाला अमेंडेड एक्ट है उसको हम तस्लीम नहीं करते। तस्लीम इसलिए नहीं करते कि सदर आरिफ अलवी जो कि मौजूदा सदर पाकिस्तान है, सदर मुमलिकत है, उन्होंने अपने इंटरव्यूज के जरिए और अपने ट्वीट के जरिए बारहा इस बार का इजहार किया है कि मैंने इस लॉ के ऊपर दस्तखत नहीं किया, ये कानून जो है ये मार्ज़े वजूद में नहीं आया। और अगर ऐसी बात है तो फिर इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी ने ये डिमांड किया है कि सदर आरिफ अलवी को इस कोर्ट के अंदर बुलाया जाए, उनको तलब किया जाए, और हल्फन उनसे ये सवाल किया जाए कि अगर दस्तखत नहीं किया था और इसके ये एक्ट जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, तो फिर इसके तहत कैसे ट्रायल हो सकती है। और ये डिमांड उन्होंने जज साहब के सामने रखी है। मैं इसके साथ साथ एक दफा फिर तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप यहां पे तशरीफ लाए, और फिर माजरत करूंगा कि आज आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि मंडे को आप और हम इकट्ठे इंशाअल्लाह इस कोर्ट में जाएंगे ताकि इस मुल्क में जो है इंसाफ हो सके और इंसाफ होता नजर आ सके, जो कि एक हमारा हमेशा से मुतालबा रहा है। हम कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कि अलीमा खानम साहब अभी आपसे बात करें। शुक्रिया जी। जी बिस्मिल्लाह करें जी। अच्छा, एक तो आप मीडिया के जो सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और जो अंदर नहीं जा सके, जो आपके 3 चैनल्स के लोग आए थे आज अंदर कोर्ट के अंदर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने आपकी बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी की। उन्होंने खड़े होकर जज साहब को कहा कि हम 3 आए तो हैं, लेकिन हम बाकी जो सारे हमारे बाकी मीडिया वाले जो बाहर खड़े हैं हम उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, ये जायज़ चीज़ नहीं है। तो उन्होंने आपके लिए बल्कि बहुत ज़बरदस्त आपके लिए कोर्ट के सामने, जज के सामने आपके लिए उन्होंने अच्छा नुमाइंदगी कर ली। देखिए, इमरान खान ने आज फिर दोहराया है, और मैं सिर्फ उनका अब पैगाम देने आई हूँ। पहले तो ये समझ लें कि ये हम हर दफ़ा हमें फिक्र ये होती है कि ये भूल ना जाएं कि जो सज़ाए मौत और ये जो उम्र कैद की सज़ाएं के लिए यहाँ पे बैठे हुए, कि याद रखें ये सज़ा, इस जो इन पे दफात लगी हैं वो सज़ाए मौत भी हो सकती है।
اور سزائے موت کیوں ہونے لگی ہے یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ سزائے موت میں یہ مجرم نہیں ہے. ان لوگوں کا جرم کیا ہے؟ آپ بھول نہ جائیں کہ جرم کیا ہے سائفر میں. ان لوگوں کا جرم یہ ہے کہ ایک عدد ڈونلڈ ڈیو، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے ڈونلڈ ڈیو کا نام لینے کی، اس لیے جو کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں پلیز آپ اندر سے آپ مجھے یہ ویڈیو دے دینا، کیونکہ جب میں ڈونلڈ ڈیو کا نام لیتی ہوں سارے چینلز کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ایڈٹ کر دیں. یہ کیس انٹرنیشنل ہے، میں پھر سے دہراؤں گی یہ انٹرنیشنل کیس ہے. جب ڈونلڈ ڈیو کا نام آتا ہے یہ کیس انٹرنیشنل ہو جاتا ہے. ڈونلڈ ڈیو نے ایک پیغام بھیجا تھا، سائفر یہ ہے کہ ڈونلڈ ڈیو نے ایک پیغام بھیجا تھا جنرل باجوہ کے لیے. وہ جو لا کے مطابق پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کے پاس ہونا چاہیے تھا ان سے چھپا کر بھیجا تھا. غلطی یہ ہوئی ہے کہ لا کے مطابق پرائم منسٹر کے پاس وہ آ گیا. اب پرائم منسٹر کو وہ تھا ہی پرائم منسٹر کو ہٹانے کے لیے. اب ڈونلڈ ڈیو مشکل میں پھنس گئے. آج اگر یہ کیس پروو ہو جاتا ہے ادھر کہ ڈونلڈ ڈیو نے سازش کی تھی یا پیغام سازش کا بھیجا تھا پاکستان، وہ اپنی نوکری سے برطرف ہو جائے گا. تو لوگ ساری دنیا اپنی نوکریاں بچانے کے لیے تو آگے ہوتی ہے. تو ڈونلڈ ڈیو کو اگر ہم کیس کریں گے باہر جا کر اور ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں یہاں انصاف نہیں مل رہا یا اس کورٹ سے انصاف نہیں ملتا، میں پھر سے کہنے لگی ہوں اگر یہاں انصاف نہیں ملتا اور اگر ڈونلڈ ڈیو کے لیے یہ لوگ پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں بیٹھے ہیں تو ہم یقیناً امریکہ جا کر ان کے اوپر ڈونلڈ ڈیو کے اوپر کیس کریں گے کہ اس کو بچانے کے لیے یہ ہو رہا ہے. اور جنرل باجوہ کدھر ہیں؟ آئیں آ کے جواب دیں کہ پیغام تو ان کے لیے آیا تھا. ایک پیغام بھیجنے والا ڈونلڈ ڈیو، پیغام ریسیو کرنے والا جنرل باجوہ، اور اگلے دن یہ امپلیمنٹیشن ہو گئی. اور عمران خان نے 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی آج. انہوں نے کہا ایک بنا تھا لنڈن اگریمنٹ، پھر سے کہہ رہی ہوں لنڈن اگریمنٹ، خان صاحب نے کئی دفعہ دہرایا. لنڈن اگریمنٹ میں یہ تھا عمران خان کو ہٹایا جائے. دوسرا تھا دوسرا کیا تھا؟ دوسرا کیا تھا؟ پی ٹی کو، ہاں پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل، عمران خان کو ہٹایا جائے، پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کیا جائے. اور تیسرا کیا تھا؟ نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائیں. اب یہ انہوں نے بتایا 3 چیزیں، اور ماشاءاللہ اتنی تیزی سے تینوں چیزیں امپلیمنٹ ہو گئی ہیں کہ نہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے کیسز ایک دن میں سیٹل ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی کہ ہم یہاں روز جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے انصاف مانگنے کے لیے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور نواز شریف آیا وہ ایکس پرائم منسٹر کو پوری پروٹوکال ملی اور وہ مفرور کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو 2 قیدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، ان کو کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں 20 منٹ کی اجازت ملتی ہے. تو ہم کیوں نہیں اس کے لیے پروٹیسٹ کریں گے؟ ہم بڑے لحاظ سے ابھی تک چلتے آئے ہیں. لیکن اگر یہاں ہمارے کورٹ سے انصاف نہیں ملے گا ہم امریکہ جائیں گے، ہم ڈونلڈ ڈیو کو جا کے سوال کریں گے. اگر اس کی نوکری خطرے میں ہم اس کے اوپر کیس کریں گے. لیکن وہ جواب دے گا کہ اس نے کیا پیغام بھجوایا تھا جس کے تحت آج وہ ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایک فارن منسٹر جیل کے اندر سزائے موت کی سزا کی کو فیس کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیے میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے ملک میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دو، ہماری فلانے سے بات ہو گئی ہے، ساڑی تے گل ہو گئی ہے. عرض یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہمیں فیلڈ پر بھی نہیں آنے دیا جا رہا. آپ نے دیکھا اس ملک میں ایک شخص وہ ہے جو سزا یافتہ ہے جس کو بائیو میٹرک کرانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ عملہ پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے ایک اصول ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو سابق وزیر اعظم تھا جس کی ٹانگ میں گولی لگی ہوئی تھی اور اس کو کہا جاتا تھا کہ تم ویل چیئر پہ بھی آنا پڑے تمہیں تم آؤ اور بائیو میٹرک کراؤ. یہ دوہرا معیار تھا. ایک معیار یہ ہے کہ ایک شخص کو بلایا جا رہا ہے، نیب اپنی اپیلیں اس کے خلاف واپس لے رہے، 1.5 سال کی ٹرائل کے بعد جے آئی ٹی کے بعد ٹیکس پیئر کے کروڑوں روپے خرچنے کے بعد اس کو باعزت بری کیا جا رہا ہے. اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو ہائی کورٹ آرڈر کر رہا ہے کہ اس کو اوپن ٹرائل دو اور اس کو اوپن ٹرائل بھی جو کہ اس کا ایک بنیادی حق ہے اس کو وہ بھی نہیں دیا جا رہا. لیول پلینگ فیلڈ کا تو یہ حال ہے.
لیول پلینگ فیلڈ کا حال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اگر جلسے کرے تو انتظامیہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بسیں فراہم کرتی ہے، بریانیاں پکا کے دیتی ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کنونشن بھی کرنا چاہے، خدا نہ خواستہ کوئی 4 دوست کٹھے بیٹھ کے پہلی چائے کی بھی پی لیں تو ان پہ چھاپے پڑ جاتے ہیں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اس لیول پلینگ فیلڈ کو آگے ہم جا رہے ہیں الیکشن میں، آگے انشاءاللہ 8 فروری کو اس ملک میں الیکشن ہونا ہے، اور اگر ہم نے اس الیکشن کو صاف اور شفاف کہنا ہے، کم از کم کہنے کی حد تک کرنا ہے، تو وہ لیول پلینگ فیلڈ نظر آنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو عوام کے پاس جانے کا موقع ملنا چاہیے، اور پاکستان کی عوام فیصلہ کرے، وہ جس کو ووٹ دیتی ہے، جس کو پسند کرتی ہے، وہ اس کا انتخاب کرے گی۔ علیمہ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اور بشرا بی بی کے درمیان بھی کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی ہے، میڈیا میں خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں نے کل اس کا جواب دے دیا تھا۔ دیکھیں، کل اس کا جواب دے دیا تھا کہ سب سے پہلے یاد رکھیں، ابھی بھی ہمارا اندر سب کا جھگڑا ہو رہا تھا کس چیز پہ؟ لائرز کے اوپر۔ خان صاحب، ایک ہمارا سب کا آبجیکٹو کیا ہے؟ عمران خان۔ ہم ابھی خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ اگر ایک لائر جلدی کیوں نہیں ان کی ایک درخواست دائر کر رہا، یا دوسرے لائر کے اوپر بات ضرور کریں گے، ہمارے ایک کیس تو نہیں ہے، 180 کیسز ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ کی گھر میں بیگم تو بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، چلے کل اپنی ریکارڈنگ لا دیں، جب آپ اپنی سنا دیں گے ہم بھی اپنی باقی بھی سنا دیں گے۔ مہربانی جی، تھینک یو، شکریہ۔